પશ્ચિમ બંગાળમાં 9 વાગ્યા સુધીમાં 18.76% મતદાન થયું છે। તમિલનાડુમાં 9 વાગ્યા સુધી 17.69% મતદાન। પશ્ચિમ બંગાળની 152 બેઠક પર હાલ મતદાન ચાલી રહ્યું છે, તો તમિલનાડુની તમામ 234 બેઠક પર મતદાન ચાલી રહ્યું છે। 4 મેના રોજ ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થવાનું છે, ત્યારે આજે પશ્ચિમ બંગાળમાં मतदान शुरू थई गयुं छे। तो बीजी तरफ तमिलनाडुनी तमामे तमाम जे 234 बैठक छे तेनी उपर पण मतदान वहेली सवारे 7 वाग्याथी शुरू थई गयुं छे। एक बाद एक दिग्गज नेताओ मतदान करी रह्या छे, बीजी तरफ अभिनेताओ पण मोटा प्रमाणमां मतदान माटे पहोंची रह्या छे। पश्चिम बंगाळमां 152 बैठक पर मतदान चाली रह्युं छे, ज्यारे तमिलनाडुनी तमाम 234 बैठक पर अत्यारे मतदान चाली रह्युं छे। तो 4 मेना रोज चूंटणीनुं परिणाम जाहेर थशे। तो चेन्नई में एक्टर अजित कुमारे मतदान कर्युं छे। तमाम नेताओ अभिनेताओ हाल पोताना मताधिकारनो उपयोग करी रह्या छे।